na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update. Oras sa bugos nga Pilipinas, 1:56 p.m. Mauping akulop sa aton nga tanan, adiyan aton mga balita sa yana nga pangurason. Mas sobra 5 milyones pesos nga kantidad sandalyo sa agrikultura ngan sobra 4,000 nga mga pamilya nga nag-evacuate na hipatik sa syudad sang Calbayog kahuman sang panelasa san bagyong Uwan. Pamatian tan detalye matikang kan Suzette Pretansyo. Radyo Pilipinas Report. Maabot sa 5,176,149 pesos ang kabugusan nga danyos sa agrikultura sa syudad San Calbayog matapos ang nagupit san bagyong Uwan basar sa report san City Agriculture Office. Pinakadako nga naapektuhan ang mga tanuman san palay, utan ug pangisdaan nga nagdurot sa dako nga pagkalugi sa mga parauma ngan mangirisda. Basar naman sa City Social Welfare and Development Office adton sa 4,032 nga pamilya ang gin-evacuate kumo kaparte sa preemptive evacuation agud malikyan ang miskan nano nga trahedya samtang nagpapabilin nga makusog ang hangin ngan oran durante san kasagsagan san bagyo. Sa gindumara nga meeting san City Disaster Risk Reduction and Management Council kasan Kulop, ginisgot sa mga opisyal ang kahilawig san danyos ngan mga masunod nga pitad para sa dagmit nga rehabilitasyon ngan bulig sa mga apektado nga residente. Nagserbiliwat ang meeting nga ikaupat nga quarter meeting sa konseho agud masubay ang mga programa sa kabugusan nga disaster risk reduction framework sa syudad. Samtang ginreport sa City Engineering Office nga kadam-an sa mga danyo sa infrastruktura indurot pa sa nauna nga si bagyong Opong pero nagpapadayon na nira clearing ngan monitoring operations para masiguro ang katalwasan sa mga kalsada ngan komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretansyo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Calbayog City ginngaranan nga Local Governance Champion sa DILG Regional Office 8. Pamatian tan detalye sa pagbalik ni Suzette Pretansyo. Radyo Pilipinas Report. Formal na nga ginkilala sa Department of the Interior and Local Government o DILG Region 8 ang Calbayog City como usa sa mga 2025 Local Governance Champions mahuman ang makutay nga pag-examine sa Regional Champions of Good Local Governance sa performance sa syudad sa mga magkadrodelain nga aspeto sa panggobyernuhan. Basar sa gingawas nga Regional Memorandum sa DILG ang pasidungog in pagkilala sa mga lokal nga gobyerno nga nagpapakita sa tangkod, epektibo ngan maupay nga serbisyo publiko. Apisar nga na-postpone ang 2025 National Seal of Good Local Governance Assessment, nagpapabilin nga kwalipikado ang Calbayog City para sa masunod nga pan-nasyonal nga beripikasyon. Nagpahayag naman sa pasasalamat si Mayor Raymond Uy sa tanan nga opisyal ngan personahe sa syudad nga nangalimbasog agud makabot ang nasabi nga pagkilala. Sumala naman kan Vice Mayor Rex Daguman, resulta ini san pagkaurosa ngan pagbububligay san ehekutibo ngan lehislatibo nga sangasan gobyerno lokal. Nakatalaan nga karawaton sa syudad ang pasidungog sa Rayhak Award Regional Awarding Ceremony sa tiarabot nga Nobyembre 24, 2025 sa syudad Santa Cloban. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretansyo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Inang kabugusan sa aton mga balita sa yana nga pangurason. Padayon gihapon kamo nga mamati sa DYOG Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog para sa news updates. Masunod na ang programa, Huwag Trabaho, kaupod si Jamie Quinto. Ako si Charmaine Perito Balvas para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.